I podsvijemo dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz originalnog serijala. Njegovo ime je Gunsley. Ovaj karakter je karakter iz grupe koja se zove Velika petorka. Moja teorija je da je ova grupa neka vrsta iluminatija u Jugesvetu. Jer ipak vode najveću, najpopularniju, praktično najmoćniju kompaniju u Jugesvetu. Kaiba Corp. Međutim, njima nije bilo to dovoljno, pa su htjeli nekako da svrgnu Kaibu sa vlasti te kompanije, pa su htjeli sa Pegazom da se udruže. Međutim, nešto se desilo Pegazu, pa je taj plan propao. Seto Kaiba je saznao za taj plan i bukvalno htio da im da otkaz. Međutim, oni Kaibi ponude da dođe da proba virtualni svijet, nova igra što su oni napravili i tako dalje, ali to je sve bio plan da zarobe Kaibu, kako bi oni na miran način preuzeli kompaniju. Ali to se ne dešava zato što Yugi i ekipa ulaze u istu igricu, spašavaju Kaibu i zarobljavaju Veliku petorku. Sve do tamo ide kasnije u serijalu gdje se pojavljuje Noa, koji njih zapravo koristi kao svoje pijune i dueliste koji bi pobedili Yugijevu ekipu. Kao nagradu, ako bi pobedili nekog iz Yugijeve ekipe, oni bi uzeli njihovo telo i izašli bi iz virtualnog sveta. Tako možemo sada pričamo o Gensleyu. Ko je on? On je jedan od osnivača Velike petorke. On je i najstariji član. On se u kompaniji vodio kao potpredsjednik za poslovnu saradnju, šta god to bio. U virtualnom svetu on je koristio izgled Deep Sea Warriora. Koristio je njegov Deckmaster sposobnost. Što se lika tiče, on je sve ljude gledao kao svoje neke zaposlene. I čak i svoje monstere koje je pozivao je gledao kao svoje zaposlene. Veoma je vezan za posao i sva ta neka tematika u njegovoj glavi je u vezi posla. Što se tiče njegovih monstera, on igra neki water deck, ali sa još nekim monsterima onako random ubačeni. U Speed Duelu mi nismo dobili ništa za njega naravno, ima par karata koje mogu da se iskoriste, ali ja sam mu se bazirao da napravim water deck od neke karata koje ja imam. A hajde da vidimo šta sam ja to pripremio za njega. Imamo čak 4 skilla. Neki su za Veliku petorku, a neki samo za njega. Pa da krenemo sa njegovim prvim skillom. Gensley. At the start of the duel, flip this card over. Hup. Deep Sea Protection. Tako izgleda skill. Mator čovjek. Gensley skill. Apply the following skills. As long as Umi is face up on the field, your water monsters are unaffected by any spell card except by Umi. Once per duel, when tribute summoned Beetleon from your side of the field is sent to the graveyard, destroy all monsters your opponent controls. Ovaj skill je nešto što su njegovi monsteri radili u animeu. Kao što znate, njegovi monsteri nisu printovani u pravoj igri. Igro je uglavnom te neke water monstere koji su izgledali kao neki reptili, zmije, krokodili i tako to. Međutim, imao je i neke i ptice i findove i svašta nešto, ali većina boss monstera, da kažemo, su mu bili ti neki wateri. Pa sam se vezao malo za Umi i protekciju Umi koju daje njegov Deckmaster, odnosno Deep Sea Warrior. Ova konekcija ovdje sa Beetleonom je vezano za njegovog boss monstera, ja mislim da je ona neka Rainbow Snake, tako nešto se zove, koja kada napusti teren uništi sve protivničke monstere. A Beetleon je reptil koga imamo u Speed Duelu koji eto može da kažemo da liči na njega. Pa sam eto povezao na tu foru. To je prvi skill. Ajmo da vidimo odmah drugo šta smo. To je Gensley u njegovoj Spirit Monster formi, odnosno virtualnom svetu. At the start of the duel, flip this card over. Hop. Reactor Hall, to je naziv, odnosno ime Deckmaster sposobnosti Deep Sea Warriora. Šta kaže? Gensley skill. Once per duel, during your end phase, you can discard one
spell or trap card from your hand, then special summon one level 4 or lower water monster from your hand. Once per duel, when a monster you control is attacked, you can apply the following skill: tribute 2 monsters to negate the attack and inflict damage to your opponent equal to the attacking monster's attack. Reaktor Hall je zapravo ovaj drugi deo skilla. Kada protivničko čudovište napadne, možeš da tributuješ 2 monstera sa svog terena, negiraš napad i diluješ damage protivniku, što je u speed duelu i ovako nekom formatu gdje imaš manje životnih bodova, može da bude baš nezgodno. Ovaj prvi gore deo skilla je zapravo tu samo kao ispomoć ovom drugom delu skilla, da ti možeš da imaš barem ta 2 čudovišta, znaš, tako da jedan special summon monstera za jedno diskardovanje spell ili trap karti iz ruke, mislim da je fair trade, tako da to je to. To mu je drugi skill. Treći skill je vezan za The Big Five i ubacio sam ih sve tu i svi oni će da mi imaju ovakav skill. At the start of the duel, flip this card over. Total Defense Barrier. Ovdje su svi oni opet, ali u svojim monster formama. Evo ga, Gensly. The Big Five skill. Apply the following skill once per turn. When a monster your opponent controls declares a direct attack, you can pay 1000 life points to destroy the attacking monster. Ovo je zapravo Deckmaster sposobnost bota u virtualnom svetu. Znači, demo verzija, tutorial verzija virtualnog sveta je imala svog nekog Deckmastera i to je bio Total Defense Shogun. Međutim, ja sam to uzeo i napravio kao skill za celu veliku petorku, kao da oni imaju taj zajednički skill. Tako da svako od njih će imati ovu sposobnost dodatno. Mislim da je sasvim ok. Ajmo i zadnji skill, The Big Five, kada su preuzeli telo Tristana i onda da ne bi stavljao sve njih opet ovako, kroz Tristana sam ubacio ovaj skill. A zašto kroz njega baš samo? Flip this card over and you activate skill, sad ćete da vidite. Mythical Five-Headed Dragon. On kad je bio u telu, to jest Big Five kada su bili u telu Tristana, oni su i pozvali velikog ovog petoglavog zmaja. Sam namjerno stavio ovaj art gdje imamo digitalan svet u pozadini, da bi bilo kao to ta neka fora. The Big Five skill Effect Monster. If your life points are 1000 or less, you can banish 5 monsters from your hand and or field. Special summon this skill as an effect monster. Dragon Dark, level 12, attack 5000, defense 5000, with following effect. When this card is summoned, destroy all cards your opponent controls. This card cannot attack the turn it is summoned. This card cannot be destroyed by battle with a dark, earth, water, fire or wind monster. Tako da dobili smo najjačeg bossa u speed duelu, ja mislim da nema niko veći atak, tako ne znam. Uglavnom skill koji ima baš specijalno aktivaciju, da imaš 1000 ili manje životnih i da banišeš 5 čudovišta sa ruke ili terena, znači zajedno. I onda možda ga pozoveš, što je kao neka vrsta kao fuzije, da kažemo, gdje ćemo mi da pošaljemo te sve monstere na groblje i imamo ovog jednog bitera. Jest da neće moći da napadne taj potez, ali imaš jedno veoma moćno čudovište. I ujedno uništavaš sve karte koje protivnik kontroliše, što je baš broken. Znači, ako protivnik ima ovaj skill, bukvalno moraš da gubiješ izjedna, da ga ne capkaš da ima 1000 životnih ili manje, da ne bi ovo iskoristio. Ali i nije nešto veliki skill, mislim nije nešto specijalan skill, tako da ono. To su skillovi koje sam mu ja dao, to je Gensly i Big Five skillovi. Ajde vidimo šta sam spremio za špil. Imamo Gigo,
ajde da kažemo neki reptil, pošto je koristio reptile, može da se iskoristi. High Tide Gyojin, eto isto tako, nije reptil, ali neka riba, reptil, nešto, nemam pojma nije šta je. Aquamador, malo neki defense, tako, 3 normalca, ništa specijalno. Suijin, kao neki boss monster, osim njega imamo takođe i Biteleona, Bitelona, izvinjavam se, ja Biteleona stalno pominjem, ali on je Bitelona. Imamo Bitelona, 2 kopije sam mu dao zbog skilla, da bi mogao češće da koristi skill. The Legendary Fisherman, karta koju je igrao ne u duelu protiv Yugi, već kada su svi oni bili u velikoj petorci, pa koristili Tristanovo telo, tad je i igrao Legendary Fishermana. Tako da sam njega ubacio. Warrior of Atlantis, eto karta Searcher za Legendary Ocean. Oyster Meister, neki kao Atlantiđani u fazonu, i ono, znaš, kao neki water support. Unshaven Angler i Needle Sunfish, eto neki random monsteri i targeti za Mother Grizzlya. Eto ovaj Angler bare može da se koristi kao tribut za Suijina, tako da nije loše. I imamo Nightmare Penguina, njega je koristio Kramp, međutim može da ide dobro i ovaj špil, tako da eto ubacio sam ga, a i daje taj neki vibe velike petorke. I onako nemamo mnogo monstera za veliku petorku, pa je dobro ispalo. Što se tiče spell karti imamo Umi i Legendary Ocean, dao sam namjerno 2 različite da se nađe. Mislim da bude malo razlike. Moray of Greed, pošto je Water Deck, super stvar. Surface, ova karta je tu, dobra je, bukvalno neka verzija Monster Reborna. Međutim, on je igrao Premature Burial u svom duelu, ali da mu ne bi dao tu kartu, bolje mi je da dam nekom drugom špilu. Ovdje sam mu dao Surface, neka varijanta te karte. Offerings to the Doom, ovo je super rare iz STP3 i ovu kartu je igrao u duelu protiv Yugija, tako da sam mu to ubacio. Twister, kao neki spell i trap destruction, Tornado Wall, support za Umi i Metaverse da bi searchovali Umi ili Legendary Ocean. Tako da, lagan špil, ništa wow, nemam pojma, ali to je to. Što se tiče njegovih dodatnih karata, ja sam ovdje random izabrao još neke 3 karte, to je Imaju Ruka, tu je Sinister Serpent, kao zbog tematike, to je tih nekih zmija koje je igrao. Crystal Beast, bukvalno ništa zaboravite, samo Tortoise, računao bi ga samo kao normalca koji ima 2000 za odbranu. Tako da to je to. I šta sam još ovdje, pošto on igrao neku strategiju koja je njemu omogućavala da poziva čudovišta malo češće, kao što sam ja napravio onaj skill koji mu omogućava da special summonuje water monstera. Mogu bi da se ubaci u njegov špil i Hydrageddon, odnosno trojka ova, i time će moći pre da poziva njih na teren i moći će nekako i da iskoristi Reflector Hall, ovaj njegov Deckmaster sposobnost koju je on igrao u animu. Tako da dobra ideja je da se on ubaci, opet izgleda kao neki reptil, nešto, onako je dinosaurus, tako da dobra opcija. I još jedna karta koju sam njemu ovdje ostavio, to je Ryoku, kako god da se zove, tako da eto, malo ko neki support da ga ojača. Nažalost, nismo dobili ove monstere, kako se zove, Deep Sea Warrior, ovo su neki Kinezi, ali da, zašto ovo u Speed Duelu nije stiglo, a pogotovo Five-Headed Dragon, to meni nije jasno, ali dobro, nekad možda i dobijemo ako se Speed Duel ikad vrati. To je to, hvala vam što ste gledali ovaj video, udarite neki like, subscribe, share i tako to, komentar obavezno, to mi je cool. I vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Ajde, ćao! Da, Metaverse sam ubacio zato što lično virtualni svet i onda kao da. To sam zaboravio da kažem, wow, da, i kako cool. Aj, čao!